মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল পুলিশের নিন্দা। পুলিশ নাকি বিজেপির হয়ে কাজ করছে। একবার ভাবুন, মুখ্যমন্ত্রী, তিনি একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান, তার সরকারের অধীনেই কিন্তু পুলিশ থাকার কথা, আর সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই কিনা তিনি অভিযোগ করছেন যে পুলিশ প্রকাশ্যে বিজেপির হয়ে কাজ করছে। এটা কিন্তু বেশ নজিরবিহীন ঘটনা। বিশেষ করে রাজ্যের পুলিশ ফোর্সের মনোবলেও ধাক্কা দিতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য, কারণ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান যখন এই ধরনের মন্তব্য করেন তখন সহজেই অনুমেয় কতটা চাপ তৈরি হয় পুলিশের শীর্ষস্তরে। যদিও পুলিশের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এ রাজ্যের নয়। এই মন্তব্য করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশী। প্রসঙ্গত বুধবার 5ই ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভার ভোট গ্রহণ চলছে। এদিন দিল্লির 70 আসনের জন্য ভোট নেওয়া হচ্ছে। দিল্লির কালকাজি এলাকায় একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট দিয়ে বাইরে দাঁড়ানো মিডিয়াকে নিজের ভোটদানের চিহ্ন হিসেবে আঙুলে কালির ছাপও দেখান। এরপরে তিনি মিডিয়ার সামনে মন্তব্য করেন পুলিশের বিরুদ্ধে। তার মতে প্রকাশ্যেই পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, দিল্লির এই নির্বাচন শুধু নির্বাচন নয়, এটা একটা ধর্মযুদ্ধ। এটা ভালো মন্দের লড়াই। একদিকে শিক্ষিত মানুষ যারা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, অন্যদিকে আছে যারা গুন্ডামি করছে। আমি নিশ্চিত যে জনগণ তাদের ভোট দেবে যারা কাজ করে, গুন্ডাদের জন্য নয়। দিল্লি পুলিশ প্রকাশ্যে বিজেপির পক্ষে কাজ করছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, দিল্লি পুলিশ কিন্তু দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে, অর্থাৎ যে হোম মিনিস্ট্রি, অর্থাৎ অমিত শাহ, তার আন্ডারে কিন্তু কাজ করে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর নিচে কাজ করে না, দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর আন্ডারে পড়ে না। আর এই বিষয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশী কি বলছেন শুনবো। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली पुलिस आपके अगेंस्ट एफआईआर किया है मैम, माइक नीचे करो यार, ऐसी खबर आ रही है, माइक नीचे करो, फेस कवर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है कैमरे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी, अपील क्या है? প্রসঙ্গত হরিয়ানা থেকে আসা জলে অ্যামোনিয়া মেশানো হয়েছে, এই দাবি আগেই তুলেছিলেন দিল্লির আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার সেই বিষয়ে রিপোর্ট সামনে এনে সরব হয়েছেন খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশী। তিনি এক সংবাদ সংস্থার মুখোমুখি হয়ে জানান, কেজরিওয়াল ও আমি হরিয়ানার ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করেছি। কিভাবে যমুনা নদীতে দূষিত পদার্থযুক্ত জল পাঠানো হয়েছিল, সিও দিল্লি জল বোর্ড চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সবসময় সত্যিই হয়। এই চিঠিতে সত্যিটা সামনে এসেছে। সিও দিল্লি জল বোর্ড পরিষ্কার বলে দিয়েছে, যেখানে যমুনা নদীতে 1 ppm অ্যামোনিয়াযুক্ত জল থাকে, সেটা দিল্লি জল বোর্ডের জল প্রকল্প পরিষ্কার করে এবং করে দিতে পারে। 2 থেকে 2.5 ppm হতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে যমুনা নদীতে 6.5 ppm অ্যামোনিয়া আসছে। নর্মাল থেকে 6 গুণ বেশি ppm অ্যামোনিয়া এসেছে, যার মানে দূষিত পদার্থ হরিয়ানা পাঠাচ্ছে। 7.2 ppm পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। 7 গুণ অ্যামোনিয়াযুক্ত জল হরিয়ানা দিল্লিবাসীর জন্য পাঠাচ্ছে। সিও জল বোর্ডের চিঠিতে সত্যি সামনে এসেছে। হরিয়ানার ষড়যন্ত্রকে সামনে আনা হয়েছে। দিল্লির বাসিন্দাদের দূষিত পদার্থযুক্ত জল দিচ্ছিল, এই সত্যিকে সামনে আনা হয়েছে। এই ধরনের খারাপ রাজনীতি বিজেপি করবেন না। দিল্লির বাসিন্দাদের 7 গুণ বেশি অ্যামোনিয়াযুক্ত জল দেওয়া হচ্ছিল। ভোটে লড়তে হলে সামনে এসে লড়ো, ইস্যুর ভিত্তিতে লড়ো, কিন্তু দিল্লিবাসীকে দূষিত পদার্থযুক্ত জল দেওয়াটা নোংরা রাজনীতি। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা এই জলকে আসতে দেননি। যদি এই জল চলে আসতো তবে কতটা ত্রাহি হয়ে যেত। কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুনবো।
केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की सीईओ की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया। साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की सीईओ ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां वजीराबाद से पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर है। मैं शुक्रगुजार हूं उन इंजीनियर्स की जिन्होंने ये जहरीला पानी रोक दिया और इसे दिल्ली के लोगों तक जाने नहीं दिया, वरना अगर ये जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता तो कितनी त्राही त्राही मच जाती। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।